Kujinyima kunapingana kabisa na mtindo wetu wa maisha ya kisasa. Leo hii tumezoea kupata kila kitu tunachokitaka, tena kwa wakati tunaoutaka. Hatutaki kusubiri, hatutaki kukosa, na zaidi ya yote, hatutaki kuteseka hata kidogo. Dunia imetufundisha kwamba furaha ni kuwa na kila kitu unachokitaka mara moja. Lakini je, maisha yasiyokuwa na kusubiri wala changamoto kweli yanatujenga? Ukweli ni kwamba mateso japokuwa ni magumu, yana baraka iliyojificha ndani yake. Mungu angeweza kuumba ulimwengu usiokuwa na maumivu, lakini hakufanya hivyo. Si kwa sababu yeye ni mkali, bali anajua kuna jambo la thamani ndani ya changamoto. Mateso yana nguvu ya kipekee ya kulainisha mioyo yetu. Yanatufundisha kupenda kwa dhati, kwa huruma, na kwa kutambua mahitaji ya wengine kwa undani zaidi. Tunapojaribu kuendesha maisha kwa nguvu zetu wenyewe, tukizani tunajua zaidi kuliko Mungu, mara nyingi hujikuta tukichanganya mambo kwa kuvuruga mipango. Ndipo mateso hutukumbusha ukweli muhimu: sisi si wakamilifu na tunamhitaji Mungu kila siku. Hutukumbusha yeye yupo pamoja nasi katika kila hali, na kwamba mapenzi yake, hata kama tuyaelewe mara moja, ndiyo yaliyo bora zaidi siku zote. Kujinyima si kupoteza, ni kujifunza kuweka tumaini letu kwa Mungu. Ni kukubali kwamba si kila kitu tunachokitaka ndicho tunachokihitaji, na ndani ya safari hiyo tunageuka kuwa watu wa upendo zaidi, wanyenyekevu zaidi, na waliokomaa kiroho. Huenda tusipende mateso, lakini yanaweza kuwa daraja la kutupeleka karibu zaidi na Mungu pamoja na wengine. Naitwa Isaac Mwacha. Nikutakie siku njema, tafakari njema, panapo majaliwa.